अस्सलामु अलैकुम। दीप जलते रहे। किस्त नंबर 3 पेशे खिदमत है। मैं चौंक कर बिस्तर से उठ बैठी। उनसे कहा, आप गिर जाएंगे। उन्होंने अपने होंठों पर उंगली रख कर चुप रहने का इशारा किया और मेरे कान में राजदाराना अंदाज से बोले, दीवार पर सांप है, वो रश्क पर गिर जाएगा। कोई चीज़ ढूंढने लगे। मुझे लगा अनदेखे सांप को मार देंगे और चोट किसी को भी लग सकती है। मैंने फौरन दीवार की तरफ देखकर कहा, वो सांप रस्सी की तरफ बढ़ रहा है। कहने लगे, कहाँ है? दीवार की तरफ इशारा किया तो कहने लगे, दीवार पर सांप कैसे हो सकता है? मैंने कहा, अभी आप ही तो कह रहे थे। इतना कहना था कि आंखें गुस्से से लाल हो गई, चेहरे पर शदीद तैश की कैफियत तारी हो गई और चेहरा सख्त हो गया। मैं अगर ये कहूँ कि मैं अल्लाह मियाँ हूँ तो तुम क्या ये भी यकीन कर लोगी? बताओ। मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या जवाब दिया जाए। जो भी जवाब देती उनकी तबीयत नाजुक पर गिरा गुजर सकता था। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था, मगर कमरे से रस्सी को छोड़कर भाग भी ना सकती थी। वो मुसलसल रो रहा था। उसे भूख लगी थी। उसका फीडर बनाना था। टांगों में बंधे प्लास्टर की वजह से उसे गोद में लेकर फीडर बनाना भी आसान ना था। मैंने पता नहीं क्यों ढाल के तौर पर रस्सी को गोद में उठा लिया। मेरे करीब आए, रस्सी की टांगों पर बंधे प्लास्टर पर हाथ फेरा। जाहिल डॉक्टर, इतने से बच्चे को प्लास्टर बांधने की क्या ज़रूरत थी? तुम कैंची लेकर आओ, मैं इसका प्लास्टर काट दूंगा, फिर मैं इसकी मालिश किया करूंगा। देखना, इसकी टांगें आज ही ठीक हो जाएंगी। अब ये नई मुसीबत। मैं कैंची लाने का बहाना करके फौरन कमरे से निकल गई। मैं भागकर किचन में गई। उनके पानी में कतरे डाले और उनको गिलास थमा दिया। रशी मुसलसल रो रहा था। पानी लेकर उसकी तरफ बढ़ी, पानी पर कुछ फूंका और मुझे कहने लगे, इसको ये पानी चम्मच से पिला दो। उफ, मैं बुरी तरह घबरा गई। पानी में दवा थी। मैंने इन्हें याद दिलाया कि इन्हें इसका प्लास्टर काटना है, वो पानी पिए, मैं कैंची लेकर आती हूँ। ये कहकर मैं रस्सी को गोद में लेकर निकल गई। अम्मी को जगाया, उन्हें फीडर और दूध का डब्बा देकर उनके बिस्तर पर रस्सी को डाल दिया और कमरे में आ गई। कमरे में वापस आई तो देखा कि बड़ी तनदही से अजीब तरह की आवाज़ें निकाल कर वर्जिश यानी उठक बैठक करने में मसरूफ़ हैं। मुझे देखकर तवक्कुफ़ किया और कहने लगे, सिगरेट में टार होता है और इसकी वजह से बदन में अकड़ाहट है, नींद भी नहीं आ रही है। वर्जिश करूँगा तो ये टार भाग जाएगा। वर्जिश से फारिग हुए तो गमलों में लगे मुख्तलिफ पौधों के पत्तों को बड़ी महारत से हथेली पर मसल कर रस्सी की टांगों के लिए दवाई तैयार की और चमचे में भरकर अम्मी से कहा कि इसे खिला दें। या अल्लाह, अब दूसरी मुसीबत तैयार थी। ख्याल आया कि भाई साहब ने इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करने का बिल्कुल ठीक मशवरा दिया था, लेकिन अब किसी तरह ये वक्त टल जाए। एक उम्र गुजारी है ये सोचते हर लम्हा, ये लम्हा कठिन है, बस ये लम्हा गुजर जाए। मैंने अहमद से कहा, ये मेरा दूध पीता है, मैं खा लूंगी तो उस पर ज्यादा अच्छे से असर होगा। मेरी दूर अंदेशी की तारीफ करते हुए दवा का चमचा मुझे दे दिया। दोपहर को हमने बड़ी बहन को फोन करके बुला लिया और उन्हें रस्सी को कुछ दिन अपने पास रखने के लिए कहा। बाजी सारी सूरत हाल देखकर बुरी तरह घबरा गई। कहने लगी, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन हमने उनकी मन्नत समाजत करके भेज दिया। इस दौरान अहमद को बिलाखिर नींद आ गई थी। भाई साहब आए। एक बार फिर उन्होंने हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा, मगर हम उनका एहसान नहीं लेना चाहते थे और अपनी बचत किसी और मौके के लिए बचा कर रखना चाहते थे। फ़ोन पर डॉक्टर अयाज इन्हें इंजेक्शन लगवाने का मशवरा दे चुके थे और अब ये 4 दिन बाद 4 घंटे से सो भी रहे थे। कुछ बेहतरी की उम्मीद हो चली थी। रात के 10 बज चुके थे। मैं कमरे में आई, तब भी एक गहरी नींद सो रहे थे। इन्हें सोता देखकर अपने फैसले पर खुशी हुई। अब
میری بھی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نہ جانے کتنی دیر سوئی ہوں گی کہ ہلکی سی کرراہٹ کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ چونک کر احمد کو دیکھا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا اور یہ سینے پر ہاتھ رکھے کرراہ رہے تھے۔ میں گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل قابو میں نہیں ہے، میں مر رہا ہوں عفت، دل ڈوب رہا ہے۔ میں تیزی سے باہر جا کر ایک گلاس میں ان کے لیے پانی بھر لائی، سہارا دے کر اٹھایا۔ اندر سے میں بری طرح گھبرا گئی تھی، میرا دل بھی ڈوب رہا تھا، برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ مجھے شدید احساس جرم ہونے لگا۔ میں ان کی اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ اپنی آسانی اور اپنی جان کے بچاؤ کے لیے ان کی غذا میں اپنے طور پر ان کے غصے اور جنون کو کم کرنے کے لیے مسکن قطرے ڈال کر انہیں دے رہی تھی، لیکن اب وہ ان کے دل میں طوفان برپا کر رہے تھے۔ میں کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتی تھی، کسی کو کیا بتاتی؟ بھائی صاحب کے مشورے پر عمل نہ کیا، ہاسپٹل میں داخل کروا دیتی تو ان کی یہ حالت تو نہ ہوتی۔ اپنے ساتھی کے اعصابی زیر و بم جھیلنا ان کی زندگی کی قیمت کے مقابلے میں بہت سستا سودا ہے۔ کاش میں نے محض اپنے سکون کے لیے ان کے دل کی دھڑکنوں کو یوں بے ربط نہ کیا ہوتا۔ میں پچھتا رہی تھی۔ پانی میں ایک بار پھر گلوکوز ڈال کر انہیں پلایا۔ ان کی بے چینی کچھ کم ہوئی تو کہنے لگے، میں باہر جا رہا ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ نیچے اتر گئی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ انچولی رات کے ہر پہر دن کی سی تاب دکھاتا ہے۔ خیر العمل امام بارگاہ سے متصل پارک میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور یہ چپل اتار کر ٹہلنے لگے۔ صبح کی تر و تازہ ہواؤں نے ان کی طبیعت پر بڑا اچھا اثر ڈالا۔ دھڑکنیں قابو میں آئیں، اوسان بحال ہوئے، تب جا کر میری جان میں جان آئی اور آئندہ ایسی کم ہمتی سے گریز اور بھائی صاحب کے لیے دل میں کینہ نہ رکھنے کا خود سے عہد کر لیا۔ رشی کو گئے 16-17 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس سارے وقت میں مجھے رشی کی بالکل یاد نہ آئی۔ ایک بار بھی نہیں سوچا رشی نے کتنی بار یاد کیا ہوگا، کیسے رویا ہوگا، تڑپا ہوگا، باجی کی ساس نے کہا ہوگا کیسی ماں ہے، 4 ماہ کے بچے سے جان چھڑا لی۔ پر میں ایسی ہی عیاش ماں تھی۔ یہ تو ابتدا تھی، قدرت نے بڑا بااختیار بنایا تھا مجھے، میں نے بھی اس کا بھرپور استعمال کیا۔ بچوں کی سلامتی چاہوں یا اپنی گود میں ان کا لمس چاہوں، ان کی ہنسی سنوں یا امی کے جوان بیٹے کی وحشتوں میں اس کی پارٹنر بنوں، بچوں کی لمبی عمر کے لالچ میں ان کی چھوٹی سی جدائی کی عیاشی میں نے بہت بار کی۔